पिंधी कड़ा कानू मोड़ा मयूर जहल बांधी ए खाली रही रही बोली बहिस बजाऊ नहीं आसे ना ये के नहीं आसे न राधिका रानी ओ कड़ा कानू कहा केटा किछो नहीं आसे न राधिका रानी काढ रे तो कितो कहछे ती कहला जे ए मागो ए बागो कहला गीतर भाव अछि नहीं भाव अछि गीतर रस अछि नहीं रस भी अछि गीतर तान अछि नहीं तानो अछि गीतर मात्रा भी थाए मात्रा भी थाई आ जो गीतर रस अछि हां रेश गड़ी एबजी तो रसटा पड़ी जाउची माने से रसरा तो छिनी दे पहला गुटे काम करबी थरा ती नाची वाला बेल के गुटे गन ट्रेन देबू ता ठुणी ती उले दे देबू नी पड़े ना तले जेमिति गीत को समिति बाध्य हबा हां हबा तो ठीक हो जाता रसगुल्ला बायना हां रसगुल्ला ओयमा हां हेंदा हले बजाते ना हां हां काट लगा हां लगानी केहरी ने बोतल ही नहीं हमार के नहीं हां पाट पीतांबरी पिंधी कड़ा कानू मोड़े मयूर जहल पाट पीतांबरी पाट पीतांबरी खाली रही रही बोली नहीं आसे ना नहीं आसे न राधिका रानी ओ कड़ा कानू कहा केटा किछो नहीं आसे न राधिका पौलिया दुख आसे ना नहीं आसे न राधिका रानी ओ कड़ा कृष्ण दिन बंधु न बजल बस भावे दिने गोपी करो भांगिला मटिया नहीं आसे ना राधिका भावे दिने जमुना रे होइलो घाटिलो भावे दिने कइयो सबरी होइलो नहीं आसे ना राधिका भावे शिव जगमोना होइलो नहीं आसे ना राधिका बाबा गुनी कोट प्रभु भाव आसे ना राधिका लीला लगे ईश्वर कालिया ठाकुर आसे ना राधिका जय जय जगन्नाथ लीला करो नहीं आसे ना राधिका आसे ना राधिका नहीं आसे ना राधिका कोला कानू कहा केटा किछो ये चक्राढ़ु वाले रखी तल चक्र चाई नहीं आसे ना राधिका भगवती पद सोहाय प्रभु बाबा जाई नहीं आसे ना राधिका आसन रे बसी संति प्रभु बनवाई नहीं आसे ना
ମାନେ ଓ ଇଏ ଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଚରଣ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ କଣ? ଆଜ୍ଞା ନାମ ପରିଚୟ ଆସିବ ଏ ବର୍ଷା ତ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦଶା କଲାଣି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ନାମ ପରିଚୟ ଆସିବ ତାପରେ ପାଲା ପରିଚୟ ଆସିବ ନାମ ପରିଚୟ ପାଲା ପରିଚୟ Yes। ନାମ ପରିଚୟ ନ ଦେଲେ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଦୁନିଆରେ ନା ନାହିଁ ତାର କିଛି ଗା ନାହିଁ ହଁ ତେଣୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ନାମ ଟିକେ ଦର୍ଶେଇ ଦେବା ହଉ ମନରେ ତାହେଲେ ଯାହାର ନା ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ତାର ପରିଚୟ ଥାଏ Yes। ଯାହାର ନା ନାହିଁ ତାର ପରିଚୟ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ନାମ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ନାମ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ବୈଷ୍ଣବ ଜାତି ମୋର ଏ ଜାମଖାରି ଗ୍ରାମ ଏ ଥାନା ବେଲ ପଡ଼ା ଜିଲା ଭାଇ ଗୁରୁ ପାଦ ତଳେ করে রমেশ চন্দ্র মহাপাত্র গুরুজি এ ফটো পাগি লারে ঘর বাবারে এ গলা মোর নিজস্ব পরিচয় এবং গুরুଙ୍କ ପରିଚୟ এইনে ଗାଇବା ପାଲା ପରିଚୟ ବର୍ଷା ତ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଣ ଆଉ କରିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ରଜନୀ ସହିତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ରଜନୀ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଥାରେ ଅଛି ଏମଟି ଭେସଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଗରଜିଲା ମେଘ ବରସେ କିନ୍ତୁ ବିନା ଗର୍ଜନରେ ମେଘ ବର୍ଷୁଛି ନୁହଁ କି ରେ ଧନ ତାହେଲେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ପାଲା ହବ ନାରାୟଣ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଲା ନାମ ତୃତୀୟରେ ପାଲା ହେବ ଚତୁର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମରେ ପାଲା ହବ ବୀର ବିଦ୍ୟାଧର ଷଷ୍ଠରେ ପାଲା ହୁଆଇ ଗୁରିଆ ଶଙ୍କର ସପ୍ତମର ପାଲା ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଅଷ୍ଟମରେ ପାଲା ମନୋହର ବସିଆର ନବମର ପାଲା ନାମ ଅଭିନବ ଦାନ ଦଶମରେ ପାଲା ହବ ହରିହର ଗୁଣ ଏକାଦଶ ପାଲା ନାମ